Alors dans cette leçon عندكم هنايا la proposition incise dans un dialogue. Alors نعرفوا شنو هي la proposition incise. خاص تعرفوا شنو هو un dialogue. Un dialogue شنو هما les marques du dialogue, les tirets, les verbes introducteurs, les personnages, les guillemets. هذا هو le dialogue. Dans un texte narratif كيكون un dialogue. Dans un texte كاين narratif descriptif كيكون dialogal. كاين le dialogue dans un texte. تفهمنا؟ Le texte se forme d'un dialogue. غنشوفوا شنو هي la proposition incise. Alors عندكم c'est pour اللي عندكم في الكتاب ديال جول فيرن de la tour du monde en 80 jours. Alors je lis le texte. Passepartout se montra. C'est la deuxième fois que je vous appelle, dit Monsieur Fogg. Mais il n'est pas minuit, répondit Passepartout, sa montre à la main. Je le sais, reprit Phileas Fogg, et je ne vous fais pas de reproche. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face de Français. Il était évident qu'il avait mal entendu. « Monsieur se déplace » demanda-t-il. « Oui, répondait Phileas Fogg. Nous allons faire la tour du monde. » Passepartout, l'œil démesurément ouvert, la paupière et le sourcil surélevés, les bras détendus, le corps affaissé présentait alors tous les symptômes de l'étonnement poussé jusqu'à la stupeur. « Le tour du monde, murmura-t-il. « En 80 jours, répondit M. Fogg. Aussi, nous n'avons pas un instant à perdre. Mais les mâles. Il était Passepartout qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Pas de mal, un sac de nuit seulement. Donc, هنا عندكم un dialogue. لاحظتوا الديالوج شنو فيه؟ عندكم لي تيغي وعندكم لي غيومي ولكن انا حاولت نقسم لكم الديالوج. عندكم داك لي فراز اللي هما اون في الزرق البلو، هادوك هما كيتسماو لي بارول لي ريبليك دو مسيو فوغ. داك لي فراز اللي هما الاورانج هادوك لي فراز ولا لي بارول دو باسبارتو. دو بيرسوناج، عندنا جوج شخصيات، عندنا باسبارتو مسيو فوغ. مزيان. وداك لي فراز اللي مسطر عليهم هادوك هما لي بروبوزيسيون انسيز. هادوك هما لي بروبوزيسيون انسيز. لي بروبوزيسيون انسيز. الوغ غادي ناخذوا داك لي بروبوزيسيون انسيز ونديروا لهم اناليز. الوغ هنايا عندكم لي بروبوزيسيون الاولى اللي هي دي مسيو فوغ. عندكم دي مسيو فوغ. الوغ مناش مكونه هذه؟ عندكم لو فيرب dire, c'est un verbe de parole, un verbe introducteur, ou monsieur Fogg c'est le personnage. Donc un verbe introducteur plus personnage. Deuxième phrase, عندكم répondez Passepartout, sa montre à la main. Alors عندكم répondez, c'est un verbe introducteur conjugué au passé simple, ou plus le nom du personnage. وبالتالي عندكم فاصله وعندكم واحد لانفورماسيون سا مونتر على ما هنا كيمونطري كيعطيك واحد المعلومه على لو بيرسوناج، يعني عنده واحد الساعه. التروازيام عندكم غوبري فيليس فوك، هنا عندكم فيرب انتروديكتور بلس بيرسوناج. دومونداتيل، هنا عندكم لانفيرسيون دو سوجي. عندكم لو فيرب دوموندي سي ان فيرب دو بارول، و دومونداتيل عندكم هنا لانفيرسيون دو سوجي. L'inversion de sujet. Répondez Phileas Fogg, donc la même chose, عندكم verbe introducteur plus personnage. Murmura-t-il, بحال demanda-t-il, عندكم l'inversion de sujet. Répondez Monsieur Fogg, عندكم répondez plus personnage. Dit Passepartout, عندكم verbe introducteur dire plus personnage plus information sur le personnage qui balançait inconsciemment sa tête de droite et gauche. Il exprime les gestes. دونك هنايا خديتو فكره على لي بروبوزيسيون انسيس كيكون فيرب انتروديكتور بلس بيرسوناج بلس لي انفورماسيون. لو فيرب انتروديكتور لي فيرب دو بارول، سير قلبوا على لي فيرب دو بارول. انا نعطيكم في التالي ديال الدرس نعطيكم شنو هما لي فيرب دو بارول بلس لو بيرسوناج بلس الانفورماسيون. تفهمنا مزيان. Alors comment reconnaître une proposition incise؟ Alors هنايا يطلب منكم في الامتحان كيفاش تجبدوا لا بروبوزيسيون انسيز من النص. غتمشيو دابور للتكست، غتقلبوا على الديالوج، غتمشيو لداك لي تيري، غتقراو داك لا فراز. ملي غتلقاو داك لا فراز غتلقاو واحد الفاصله. Alors صنتو مزيان. Alors il coupe au joint à une autre proposition. Le sujet se trouve après le verbe. غتلقاو واحد لو فيرب كاين واحد السوجي كيكون لانفيرسيون دو سوجي بحال demanda-t-il, murmura-t-il, ainsi de suite. Le verbe est un verbe de parole, de penser tel que dire, raconter, s'exclama, penser, hurler, demander, se demander, s'interroger. Donc هادو هما les verbes de parole. هادو هما les verbes d'introducteur. Et les cours كتكون ما بين فاصلتين وكتكون يعني كور، يعني كتكون يعني صغيره واحد لا فراز فيها الفيرب انتروديكتور بلس لو بيرسوناج ولا بلس انفورماسيون. مزيان. نعطيكم ان اكزومبل هنايا.
la ponctuation avant et après une proposition incise. هنا نعطيكم la ponctuation كيفاش تعرفوا la proposition incise dans un dialogue. ناخذوا la phrase. Lorsqu'il coupe une proposition en deux, on met une virgule avant et après l'incise. Donc l'incise كيكون فاصلة قبل منها وفاصلة بعدها. كما كتشوفوا في l'exemple, il croit, pensait-il que je mens. Donc فاصلة. Deuxième phrase, lorsque l'incise est à la fin, on met une virgule avant l'incise et un point à la fin. ملي كتكون l'incise في التالي ديال la phrase, كدير فاصلة وكدير l'incise وكدير نقطة à la fin. Je ne comprends rien, s'exclama-t-il. Point à la fin. Troisième phrase, c'est la proposition qui précède l'incise finit par un point d'interrogation, d'exclamation ou de suspension. On ne met pas une virgule avant l'incise. Tais-toi, hurla-t-il. Donc, من بعد علامة التعجب ما عندكمش فاصلة. ناخذوا هذا l'exercice اللي عندكم هنايا تيري ديال جو فيرب ديال la tour du monde en 80 jours. Monsieur, je pars, dit-il, et les devers visés à proposer sur un passeport que j'emporte à cet effet vous permettront au retour de recontrôler mon itinéraire. Oh, monsieur Fogg, répondait poliment Gauthier Ralph, c'est inutile, nous nous en rapporterons à votre honneur de gentleman. Cela vaut mieux, s'est dit monsieur Fogg, ainsi jusqu'à la fin. Donc, il a dit tout le dialogue, غتلقاو فيه. في la première phrase, عندكم dit-il. La deuxième réplique, عندكم répondez poliment Gauthier Ralph. Troisième réplique, عندكم dit Monsieur Fogg. Quatrième réplique, عندكم fit observer André Starward. Ou la dernière, عندكم répondez Monsieur Fogg. Donc, bien, les propositions insistent. Le dernier exercice, عندكم un dialogue. Est-ce que mon repas est prêt? Demanda le directeur avec insistance. Pas tout à fait, monsieur, répondait sèchement le serveur. Il me semble qu'il est temps, interrompait le directeur. Je vais voir à la cuisine, monsieur, dès le serveur. Donc, il a pris la première phrase, après, عندكم demanda le directeur après insistance. عندكم point d'interrogation, donc ما كاينش فاصلة قبل l'incise. تفهمنا؟ مزيان. Deuxième phrase, la deuxième réplique, عندكم répondez sèchement les serveurs. Répondez, c'est le verbe introducteur, sèchement les serveurs, donc c'est une information sur le personnage. Troisième réplique, ولا العارضة الثالثة, il me semble qu'il est temps, interrompez le directeur. Donc interrompez, ou le verbe introducteur, ou le directeur, ou le personnage. La dernière phrase, la dernière réplique, je vais voir à la cuisine, monsieur, dès le serveur honteux. Donc dès le serveur, هذاك هو le verbe, هذيك هي la proposition incise.